Come on, yung magkunura na display gali na. Hello guys, good evening. Ayan, it's a new year na. Mayan, alas 12. Happy New Year, Steph. Say Happy New Year. Say Happy New Year. Happy Happy New Year. Year. Happy New Year. I get Happy New Year. So yun guys, yung aming handa. Oh, may itlog at coins. Pangpaswerte daw. please. Happy New Daw Year. pa be. Please. Happy New Year. Nakaread ka talaga. Mama. Hindi ka na. Come on, yung magkunura na display gali na. Mama. Pag It's my gift for you. ginbakal mo to? Open mo. Open. Why did you buy me? That's so expensive. Oh. Ano na? Sabay. So expensive. Sabay. Oh. Pearl guys. No. What? What's that? Pearl guys. Yan. No. It's earrings. Lock, oh. Interested din kayo sa step earrings. Yan o, Pearl guys. Alam niya kung magkano yung price niyan. So, yung pangalan dyan sa resibo, wala pala yung resibo dyan. What's the you? Dito sa bag yung resibo. Oh. Pangalan mo sa resibo. Yan yung pangalan mo sa resibo. Alright. Papa. So, pumunta kami sa Pick a Pearl nung nakaraan kasi pipili siya ng hikaw doon. Papa. Kaso nga lang medyo may kamahalan kaya wag daw bumili. Mama. Pero gusto niya. Sabi ko, may nagustuhan ka ba doon? Oo. Bakit di mo kinuha? Ay, mahal daw. Hindi niya alam. Mama. Mag-ipon ako ng mga coins. Tsaka, pinuntahan ko kanina kasi guys, wala siyang pasok kanina. So, pumunta ako doon at binili ko. Yan o. Please. Oh, suotin mo ma. You want to also have earrings? Yeah. She Oh. liked it. Diyan ba sa may ano ron may go? Sa Yan, may guys, oh. Mercury. That's for may- mama. Okay, suotin mo ma. That's for mama, Steph, ha? So, kaya hindi ako pumayag na bilhan or lagyan system ng earrings kasi baka ano niya ba? Kamutin niya or something na hawak-hawakan niya. Dudugo yun, di ba? Ha? Hindi naman yan Makati. Uy! Hindi magbuab eh. So, yun guys, oh. Pick a Pearl dyan sa D-Mall. Near BPI and D-Mall, guys. Oh. My question is you. Alright. Sige, suotin mo kasi. Oh my gosh. Ay, sis. Pulang-pula pa naman yung damit mo yun, oh. Surprise. Surprise! Say kay mama, surprise! Surprise. Oh, the rings? mahal yan, di ba? Mahal. Sabi mo. Oh, bakit nabili naman? Sujiya. Eh,